Tous les pays du monde se mobilisent pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Réduire les importations en encourageant la production locale. S'adapter au changement climatique et surtout inonder les marchés pour faire baisser les prix des produits fortement consommés. L'agriculture comorienne, il faut le rappeler, a bénéficié au tout début de l'indépendance en 1975 d'une approche ambitieuse décrétée par le feu président Ali Swalihi. L'objectif du président Ali Swalihi était de permettre aux Comoriens de manger à leur faim. Aux Comores, l'agriculture avait tout son intérêt au sens large. Car en plus des cultures vivières et maraîchères, les Comores vont développer ensuite des cultures de rente, telles que la vanille, le girofle et l'ilang-ilang. Aux années 1980, le pays va mettre en place le Centre fédéral d'appui au développement rural, connu sous l'acronyme de CEFADER. Il s'agit de l'organe pilote en charge du développement du secteur agricole. Il y aura ensuite la création des CADER, Centre d'appui au développement rural, placés sous l'autorité du CEFADER. Ukuyo de programu yakaufanya ze mitsantsauo yani kwa mitsantsauo shaya kaufanya beaucoup plus huhashirisha ze hazi za husule dima na utsantsauo ambavyo harmale dima. Donc hizo programu za kausaidiwa ni projet puisque manam naamba kasaidiwa ni fonds za FMI mapesa ya parwa na serikali ili wafanye barnamaji hizo. Mais cette dynamique sera stoppée net au début des années 1990. Malgré ces conditions wekao zonjema harmonisi hatu za husue hawa za husu ye ardhi hauka ardhi hatu yo fertile izonga zjulao ka ardhi volcanique yenadi yo ardhi wekao yo ka fertile shayensi hatu ke tsushinda ujikimu haruma shahula haukaya ye besoin ya hensi kamili a matière ya shahula yensi hatu ngarshinda ori couvre 25% bahi haruma ye besoin wekao ngarsinyo shabo à peu près 75% izo shahula wekao ngarshi importer ubonze abo karamba shahula izo de shahula sha transformewa shaba ondhia wakati tena si ujao importer shahula hamade ze produits vivriers majimbi mbatse wakati zo ujao importewa. C'est-à-dire déjà lima la Komori ngebishwano elewe malo lima ikao malo fanyishiha yorongolo agriculture saisonnière. C'est-à-dire agriculture saisonnière yo agriculture ikao mbayo nge dépendait na saison. Ne kama respecter saison yo. Ça veut dire wabo depuis ya esheki hanisa. Ya handani ngabo ya ardhi hatu ya ulima yonchashi haku ardhi ya ulima yabonga bo baadhi activité bekao kartujua razifanya même zinsi kaomba hizo rongolo de pays agricoles maori Brésil maori la Chine maori la Tanzanie Kenya zinsi pia Madagascar juste maori ne kanger c'était zinsi zivyo bavina zonsi kaomba déjà waongo na espace Komoro waskarts na espace za ufanya agriculture parce que agriculture ijawi itoenza harmansi yote agriculture iliyo manuel amba gerbenga mabiesi na mibaya na jau nderdongo lima welewa donc parce que yo agriculture ka irumia wandu hazi wengi donc wandu hazi wengi wao finalement kangu na société kunoshida walibe finalement yo dinamna i résumer donc ce qui veut dire que wandu wana espace ngwarumiao ngwafanya shongolo agriculture mécanisée ngwarumiao les tracteurs za ulima tracteurs za uvuna tracteurs za transformer ngwana pièces machines ngwana équipements parce que on a espace za urumia tracteurs bene ka angalia réalité géographique déjà ya nzwani kuna paramba ho ya ngobango assez ardhi za ulima na miguruguru waangalia mwali pareil waangalia ngazja na parlons plus donc yo déjà yo problème handa déjà il identifié déjà ngarsina tena ukaya population ya ho wandu walima waku wa wandu wekao na mahaminji wa wandu maduhazi wa ashilia mahamingo mitsanu endao yabo capacité physique ilono wandu wao ketua ruhusu wafanye hazi ya msinadi hazi wekao eshimangano amba intensif ya ukawa ndu wafanye dima la msinadi la juzo la tumo
ngetsongeza ukasushina za fanishia gerji para una problème ya maji, c'est-à-dire maji ya uja harma periode ya abasa enonge i prolongement ya sécheresse ngenyengira na saison ya pluvieuse. Donc ce qui veut dire que mvua ngezijao harma periode kamba à peu près ngezifanyao 4 le maximum 5 mois à peu près, à la place ya ukamba mvua hizo iko bishu à peu près zike partage zike na 6 mois za mvua zike na 6 mois za makaraha à peu près. Bia basa no rija hii saison ya makaraha yengeze harana saison ya mvua. Yo déjà yo problème yangina. Donc culture kamba hizo ngezi para o problème go kaba rupture nyengi. L'agriculture fait partie des 6 socles du plan Comores émergent adopté en décembre 2019. Yabo haini wizara waoneze barnamaji za hazo wabidi wazidunge ili wawaswili wavahanu ya serikali tsahau harmo pandu wa hao yabo besura harmo pandu wa hatu ngasina ze barnamaji hizo yabidi rizidunge zionesi haya ukana harmo maji mshinji harmele dima do ukana mkomori yale mbahindo ya shikomori yijo utosha yani rambao souveraineté alimentaire. Les autorités comoriennes vont ensuite mettre en place les CRDE dans les régions. Handani CRDE tarehiayo mazad halo jomba wakati wa sefaderi kaya korongolo kaderi ta jusqu'à maintenant malgré mba ibuzi ha CRDE be wanadamu wejwa heldina la kaderi mana bon paysan otoko wonsoho wa himu mwembo senda CRDE wakati mwingi atoka na problème surtout wandra wale wabo il dina de la yi kaderi toujours dans toi les jours. Bon, wabo lija terje buzudi hadzina langina lika seseya ta de la jatala para lirongola o CRDE wakatunu. Yabo leo inu. E dawla ihansi nzamwa de CRDE yani yanuma jumba ya lo harumao enti kamili kaonga okumena na manane haruma enti kamili haruma zisiwazonti ye CRDE hizo zihansi wabo ili ziakompanye yani zisaidie walimaji haruma ziwafanyao haukawa wana wakomori ndo walo yabo ikaonga wana utaalamu washinda utaalamu waunike wananyao haruma mbasa wa hele dima wasifanya hazina group mazo ruwa forme heli ya utabu litama heli ya utabu imatimati heli ya utrete wasi waonesa yani mateknisien wasivira harumazi mikabalae pia ruwaonesa ruwaba zimbeu imatimati ruwaba kakula hindu wabo ruwaba yabozi barana majiza mandora zitanziana harumazi santro hizo dutozi waha ziki santro za kweli wekaonga zijukana ze capacité technique za lazimu ra matière ya nyumba salle de formation chambre za ustoke ze chevrerie mapashe aulela zembe na aulela ze poulailler za aulela zenkuhu ilio wali za ushinazi wa ruhusu wawane na dila yala mashaka ou la bayawe kao de la jivuriza. À ce jour, le gouvernement note que les 19 CRDE mis en place profitent à près de 100 000 ménages sur l'ensemble des îles. Galel jira la mlejeli lindel jera ikamba lilisao imwali lilisao imasiwa yomararu waipara mwandro vin kauzono ngazijange zijao zinenge zila mwaljira la mlejeli waipara zimbuzi zo nulu ade ya mwaljira la mlejeli waipara lidzia de namna hiyo. Le gouvernement a, par ailleurs, élaboré en 2019 le plan national d'investissement agricole, PNIA, pour constituer de base dans la politique de financement du secteur. Le plan d'investissement agricole ifanyiwa à travers ya heze orientations za tolo harume plan Comores émergent. Ilizi jibu haina ndongobe kao zanziwa yabo kaubidi zifanyiwa harma insi hatu. Ngoni maze ndongo hizo resiste banu do restructure ye administration ya daula wikaunga ya compagnon ye secteur agricole yabo hamade office ya heze produit de rente wikao imete en place ngai equipe wao ngai wao ili shinde jibwe mahutajio ya ho wandu heze produit de rente ngabo ze CRDE wikao ziwahwa zi ekipelwa zinikiwa ze moyen pia ili ziruhusu zi accompagner walimaji hamade na mnaladhimu ngabo structure ze services za head direction ya hatu za he ministeri ya hatu ili zikia mesure ya accompagne ngesa ila ngaboneze action wekao ngazifanyiwao ili wandua intensifier production ya he vivrier wandua intensifier production ya he ze produits de rente. Le gouvernement a soutenu le projet Préfère, avec l'idée de soutenir directement les exploitants agricoles à poursuivre leurs activités en milieu rural.
peiza mtatsondo pana wazidiswa ho yatsoronga majidi alo tambu kiasi ya kutosha upande wa hei izi haziza projet préfère ifanya kiasi ya zisima ikao ikaye lebeshele angilo jema zisima kume harmai masiwa ya capacity ya 100 mètres cubes na zisima zilomtini mwa 100 mètres cubes zikiasiwao kiasi ya zisima 20 honda zisima mongo mitano za kiasi ya mtini mwa metra 100 mètres cubes. Waye preferi wayo intervene harne association usaidia walimizi semences za mbeu wasaidia hunda ya izisima maana problemu ya maji ya serio kiasi ya utosha wasaidia ya elimu za mbali na mbali pande wa horenda ni humultiplier izimbeu zao wenyewe mpaka mbabale walinde mbafano disimbeu ila umwenzebo yije yo projet injiao harmao apie walimaji waheze famintiti walimaji watiti ili iwasahilishe harmao wa menage ze parcelles za hao iwasahilishe harmao hunda zembeu za hao wawale iwasahilishe harma ho wafasilite waelewe namna ya ufanya tumo a travers ya hele dimala hao wasomeshiwa namna ya ula wa harma le dimala subsistance wende harma dimala economy la watongeza wahunde mapesa harma ye mezija hiyo ngasina projet jonja nziani bani ambao force jeune hiyo ngetiao harma ye kote ya he préfère il y a incité aussi les jeunes dans les milieux ruraux. Donc walio harmaye miji ya ilo harmweze zone agricole na hizo wasaidilwa ili wabweze entreprise ili wabwe entrepreneur za husu ze questions za Face à son ambition de soutenir la production agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire, le gouvernement comorien négociera et obtiendra un fonds pour soutenir le secteur. Il s'agit du projet PIDC, financé à hauteur de 25 millions de dollars. Le projet PIDC, c'est le projet intégré de développement des chaînes de valeur de la compétitivité, qui a pour objet de promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises qui sont dans les secteurs agricoles et tourisme. C'est ce qui a amené à travailler dans le cadre de deux composantes du projet. Il y avait une composante qui est appui au développement de la chaîne de valeur agricole et une appui et une composante liée à l'appui direct aux entreprises. Et cette première partie, appui au développement des chaînes de valeur, consiste à travailler sur cette plateforme d'intervention, à savoir 7 CRDE au niveau national. Et dans ces 7 ce qu'on appelle les centres de développement économique. Et ces CRDE, on était obligé de travailler pour réhabiliter certains, mais aussi les doter des moyens logistiques, le plan de travailler. Yabo et projet yo itouche jani muzinji. Itouche haruma participe haruma ho haze CRDE hizo hamadi namna razamba. Il participe haruma ho mette en place et les pépinières ils ont multiplié miri. Il participe harma ho mette en place et les fermes agricoles qui participent harma ho mette en place zinurambao aux fermes za produire wanawanku na produire tena yeze poussins za utonge za wandu wende walele zenku et projet hiyo intervenir harma mabavu ya upia ngabo yasaya inu yavubwa yakana de accès au marché. Accès au marché ndiyo ndukana risahilishe rihundeze nzia ikaonga zijohenda harumaye mazamba zisahilisho wandu wa deplace ze shahula shahao wasuli yabo ngasina kiasi ya kilometra mongo miranda runa shenda harumaye univo yahe masiwa za nzia za mijinze katsamba nzia za mijinze lezenzia ziruhusuo wanansi walimaji washinde wabalize madini zao watina utabifu wawasilisho mozindoni. Le projet PIDC a fait le choix de soutenir des coopératives agricoles et des jeunes entrepreneurs. Des concours de sélection des plans d'affaires, CPA, ont été organisés sur l'ensemble des îles pour sélectionner des structures agricoles et des jeunes capables de relever le défi de la productivité agricole. PIDC, waye aja namsanda wahalo aja lancé shuntrungolar concours
sopea jeda jo ma paysan pia wa hei zoni wako postule ho harne postulation harne postule yo wanofanya intini selections dossier wangalia walelo kamba do mieux placé wajua saidia fedha wa créer projet yani kwa una fikra za entreprise be zinafaka kazi fete za horena za monter entreprise ile wajua saidia entreprise za dima beti entreprise za ngangena harne dima surtout wa saidia ujua monter izi entreprise ya home min humu wantu mapaysami wengi wa associations za bénéficier Malaysia nkuhu les territiane bavuno banze bazar suyona kamwe yode kamba ide cooperative yo wa ntini ya wa tungizi wa he region initliyo bani madza bon o transformer dia le bale walifanya ya urtu wanadamu wajua warendeni wajua warumia ya barnamaji ya hema duhuli mshinzi ya heledima ya kao kuziwa bonze ni maendeleo ya hemi jinze inu ya harami wa kiasi ya miliari mfukari wa nusu mapesa ya shikomori ni maksoda he barnamaji inu lubasa waledima hususu andela vani ilangilangi na nkarafu umwezi rakanuo umwezi wa Septembre riono ukaya projet ambao afidev itoa miliari 2 za mapesa ili inike yomba subvention yani mapesa wanduaniki wao ili washinde wabasa uwe wana microentreprise iwasuli daraja wao wa kreye hazi wahonde ushababi wahonde hazi wafanye yabo hiyo wa malori yake kaundu waparihani hao wandu 20 na mfukari waparihani hayabo watole wa malionge tolwawe wanikoa wandu wao ili washinde wa kreye za entreprise kina hazi ngabo wabadiliwe maadini hele juzo ngabo walekeza izo pia hazi za ukaya mwana mkomo da shindia honde hazi afanye haruma onva hu afidevu ao intervenir harne zi produits de rente yani rente zinde zivi inde nkarafu de lavani de tini de langlangi hodi hao wae interveneo wabo bon izo do harne domaine wabo ukamba wasijosaidia walimizwa multiplier semences za he surtout lavani halafu wao intervenir na harna iz maraîchage mane maraîchage huyo de walimizi wengi wa lionayo wabo wa piempavi baadhi za semences harna hii maraîchage wakauformewa harma outil de collecte wakauformewa harma namna ya kufanya barnamaji ya kufanya program harma za elimu za nyumeni nana serveza sai kao ngazi forme wao. Les autorités comoriennes ont également demandé et obtenu un financement auprès du gouvernement japonais de 2 milliards pour la construction d'un laboratoire d'analyse des produits agricoles. L'idée est de pouvoir certifier les produits comoriens en vue de leur exportation dans les marchés internationaux dans le cadre de l'adhésion des Comores à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. S'agissant du développement des cultures de la vanille, d'ylang-ylang et du girofle, le gouvernement a d'abord pensé revoir les structures de pilotage des filières. La réforme a permis de réformer l'Office national de la vanille, ONV, en le transformant en Office comorien des produits de rente, OCPR. Et en avril 2022, voilà la loi qui a créé l'office. Il a créé l'office et il a créé le tumo la heshendu ribahiza wabonze. Yabo sisi hazatu hindi. Dokaya rione haina nzia za ukaya ili tumo hilo liende namna lazimu rilihifadhi leo yao maadini ribahiza wabonze ngabidio ya jibu ya mahutajio ya hau ya taho wabonze ngabidio ya jibu sharia shatumo sharia shatumo ikao enti washitanziani harumao mbasau wahele dima. En ce qui concerne l'adaptation de l'agriculture face au changement climatique, le gouvernement a également élaboré le plan national d'adaptation au changement climatique. Mjoka ya wakatelo no abasaino hemi badilio ya hawa ngabozi walika okasitulungana ni hawa iliyo abasaino donc ngelazimu wandu honde namna ya utongezezi walo hizo zidungane ni namna hawa iliyo ndela wandu wengi ambao kana adaptation au changement climatique donc wandu wao walimaji wao ngwasaidi wao ze formation hizo ya uone namna ya ujadapte ngabo upande wa husu
wamlekezo ye ardhi hiyo hapo barnamaji proje wekao zikaushughuli haniha na usomesha walimaji namnaje ya ufanya ya entretien ya hemazamba parce que karamba ngabo changement climatique wakati ngabo mvua ilontilivu ya weke mvange nyawe ya maji ngarohorawe ardhi surtout harmazoni wekao ngizo harmapanti yabo walimaji wakausomesiwa namna ya ufanya aménagement ya utsongeza ya ardhi itsenzayo tidungane ne maji wafanyili wa formation za emiri kalite ya miri yakabidi walwa ili isahilishe fertilisation ya he ardhi walimaji formation aux bénéficier wakati ile kamba surtout harne changement climatique wakati ile kamba mazawa tanla mwande taono mba hawa irende ni buzdiha na walimizi rasaka warenda ni tongoyo kawasili wa fete babo hirwa joele zwa badokamba wakatunu halilwe banne hawa kesurde halaka yode mana mwondo izivua zini zirenda ni kasi nya hauzuru wakati lazima uzinye wode mana mwonao mwafase ido kufanya zisimazini ya maji ya jo ya pare ya rendeni ya ontwaya conserver wajo warumie izi harne zilime na huno size nyombe surtout kunu wizara ngasina ye INRAP yode Institut National de Recherche sur l'Agriculture, la Pêche et l'Environnement wao ndio kufanya hazida sinao ili wa identifier ekale wenunga ranzori tie ziwa lobonsiju wao identifier ukana ziwa lo fulani ngazijo utsongeza ziwane ne mabungu ikao nganji yao ngare wala abo ni produit kao haini sema sikao ngaranzori ziteba ntsiju ibidizi certifié loranzina INRAP parce que il faut vala kwa recherche kwa ese roneke ezwalo zinunga zidofai banu ntsiju ekanga zidofai wakati wangu wazi abo barnamaji tena d'urgence wekao zija à travers ya he problemu ya he guerre ya njia Ukraine wekao ikupe yesheni ya he approvisionnement ya he semences ya he engrais ngamjoke nsi hatu ze semences zinji ngari zirengao bonze yawe programu hiyo ija itulwanziani ili saidia nsi wandu washinde waji approvisione harma region wandu watsende hule harma region ya rezingiza rishinde hunde ze semences harma le bavilo tibahi tena ije hensi mshinzi wa utongeza nsi hatu rilawe dingohi harma dependance ya heze semences zabonze redevelope e filière ya produire ze semences vanutiju e projet yo tena yo hamba projet facilité de production d'urgence weka financé wa ne Banque Africaine de Développement ngiyo tena harma ministeri hatu abeka mdanza mangalia ze projet hizo harma sectori different haina nzima ili ziparticipe harma ye plan commun émergent